प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नोश आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नज़म जो इस देश के और दुनिया के एक अहम मसले पर रोशनी डालेगी। इस नज़म का उन्वान यानी शीर्षक है ये फ़िरका परस्ती क्यों। फ़िरका परस्ती का मतलब है कम्युनलिज़म, सेक्टेरियनिज़म, यानी मज़हब में वैर, दुश्मनी, कन्फ्रंटेशन, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड। दोस्तों, जब खुदा ने बनाए थे मज़हब इस वक्त से कि दुनिया में सब इंसान एक पाक, पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, उसने सब मज़हबों को हिदायत की कि हर इंसान को प्यार और मोहब्बत से पेश आएं और दूसरे मज़हबों का एहतराम करें, यानी रेस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें दूसरे मज़हबों की। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, उल्टा मज़हबों में नफ़रत पैदा हो गई और मज़हब के दुश्मन हो गए। और इसी दुश्मनी की वजह से इस दुनिया में एक प्यार के सैलाब की बजाय खून की नदियां बहने लगी। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि lakhs of people have lost their lives because of religious war, religious hatred, religious confrontation. लाखों लोग मजहबी जंग और मजहबी दोस्ती का शिकार हो चुके हैं। इस नज़म में शायर पूछता है कि ये मजहबों में ये नफ़रत और ये अदावत किस लिए, ये डिस्कार्ड किस लिए, ये हॉस्टिलिटी क्यों है। फिर वो पूछता है कि ये अदावत, ये स्ट्राइफ और ये दुश्मनी क्या कभी ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, आप इस नज़म को सुनिए और ख़ुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्त में, यानी मुस्तक़बिल में, भविष्य में क्या कभी ऐसा हो पाएगा। क्या किसी ये मजहबी दुश्मनी कभी ख़त्म हो जाएगी। पेश है नज़म ये फ़िरका परस्ती क्यों। दोस्तों, मुलादा फरमाइए। मैं अक्सर सोचूं इस दुनिया में ऐसा क्यों है। मैं अक्सर सोचूं इस दुनिया में ऐसा क्यों है, एक मज़हब दूसरे मज़हब का दुश्मन क्यों है। मैं अक्सर सोचूं इस दुनिया में ऐसा क्यों है, एक मज़हब दूसरे मज़हब का दुश्मन क्यों है। जब मज़हब कहता है कि सब इंसानों से तुम करो मोहब्बत, जब मज़हब कहता है सब इंसानों से तुम करो मोहब्बत, तो फिर इंसान को इंसान से नफ़रत क्यों है। तो फिर इंसान को इंसान से नफ़रत क्यों है। जब मंदिर और मस्जिद हैं दोनों घर खुदा के, जब मंदिर और मस्जिद दोनों घर हैं खुदा के, तो मुल्ला को पंडित से हकारत क्यों है। हकारत इस दुश्मनी, नफ़रत। तो मुल्ला को पंडित से हकारत क्यों है। जब करते हैं सब बंदगी उसी खुदा की, सब करते हैं बंदी जब उसी खुदा की, तो फिर फ़िरके और फ़िरके में अदावत क्यों है। अदावत इस दुश्मनी। जब करते हैं बंदगी सब उसी खुदा की, तो फ़िरके और फ़िरके में अदावत क्यों है। दोस्तों, जब खुदा ने बनाए हैं सब इंसान यकसा मीन एक जैसे, बराबर, एक जैसे बनाए खुदा ने सब इंसान। जब खुदा ने बनाए हैं सब इंसान यकसा, तो फिर मज़हब के नाम पर फसाद किस लिए। तो फिर मज़हब के नाम पर फसाद किस लिए। और जब हिंसा के खिलाफ हैं सब मज़हब, जब हिंसा के खिलाफ हैं सब मज़हब, तो फिर मज़हब के नाम पर जिहाद किस लिए। तो फिर मज़हब के नाम पर जिहाद किस लिए। जिहाद इज़ रिलीजियस वार,
مذہبی دشمنی. تو پھر یہ دشمنی کس لیے, مذہبی دشمنی کس لیے؟ دوستو کوئی آتا نہیں اس دنیا میں, کوئی آتا نہیں اس دنیا میں چن کر اپنا مذہب, کوئی آتا نہیں اس دنیا میں چن کر اپنا مذہب. پیدا ہوئے جس مذہب میں اسی مذہب کے ہو گئے, پیدا ہوئے جس مذہب میں اسی مذہب کے ہو گئے. تو پھر مذہبوں کے رہنما لیڈر, تو پھر مذہبوں کے رہنما مذہب پھیلانے کی خاطر, تو پھر مذہبوں کے رہنما مذہب پھیلانے کی خاطر صدیوں سے بہاتے رہے ہیں خون کی ندیاں کس لیے؟ اس کے ایگزامپلس ہیں establishment of Saracen empire which was established by sword. Christianity اور اسلام میں war, confrontation between Hindu and Muslim for years and which is continuing even today. And there are several other examples where there has been constant confrontation مذہب کے نام پر. اور اس مذہب کے نام پر دیکھیے ہمارے اپنے دیش میں کیا ہوا. ہمارے دیش کے ہو گئے ٹکڑے مذہب کے نام پر, ہمارے دیش کے ہو گئے ٹکڑے مذہب کے نام پر. لاکھوں ہو گئے گھر سے بے گھر مذہب کے نام پر, لاکھوں ہو گئے گھر سے بے گھر مذہب کے نام پر. ہزاروں سر کٹے سرحد پر, ہزاروں سر کٹے سرحد پر مذہب کے نام پر, ہزاروں سر کٹے سرحد پر مذہب کے نام پر. اور نکلا جنازہ انسانیت کا مذہب کے نام پر, انسانیت کا فیونرل پروسیشن. یہ تو کل کی بات ہے. آج کی تصویر دیکھیے, دیش میں ہو رہے ہیں دنگے آج بھی مذہب کے نام پر, دیش میں ہو رہے ہیں دنگے آج بھی مذہب کے نام پر. پھیلی ہے دہشت گردی ہر سو, ہر ڈائریکشن میں مذہب کے نام پر. جل رہے ہیں شہر اور گاؤں آج بھی مذہب کے نام پر, جل رہے ہیں شہر اور گاؤں آج بھی مذہب کے نام پر. اور دوستو انسان بن گئے ہیں حیوان مذہب کے نام پر, اور انسان بن گئے ہیں حیوان مذہب کے نام پر. افسوس دوستو فرقہ پرستی بن گئی ہے آج دیش کا مذہب, فرقہ پرستی بن گئی ہے آج دیش کا مذہب. مانگ رہے ہیں ووٹ نیتا مذہب کے نام پر, مانگ رہے ہیں ووٹ نیتا آج مذہب کے نام پر. نیلام ہو رہی ہے جمہوریت آج مذہب کے نام پر, جمہوریت, ڈیموکریسی, ڈیموکریسی کی نیلامی ہو رہی ہے مذہب کے نام پر. اور دیش چلا جا رہا ہے تاریکی میں مذہب کے نام پر, تاریکی میں اندھیرے کی طرف, ڈارکنیس کی طرف جا رہا ہے مذہب کی وجہ سے. اور مذہب کیا سکھاتے ہیں ہمیں, مذہب کیا سکھاتے ہیں سنیے. مذہب کہتا ہے نہ ستاؤ کسی کو, نہ ظلم کرو, نہ لو کسی کی جان. نہ ستاؤ کسی کو, نہ ظلم کرو, نہ لو کسی کی جان. یہی سکھاتا آیا ہے ہر مذہب اور ہر ایمان, یہی سکھاتا آیا ہے ہر مذہب اور ہر ایمان. پھر بہ کر مذہبی جنون میں کیوں, پھر بہ کر مذہبی جنون میں کیوں یہ نادان انسان, نادان فلش, یہ نادان انسان بہاتے رہیں نردوشوں کا خون لے کر خدا کا نام, بہاتے رہیں نردوش انوسینٹ لوگوں کا خون بہاتے رہیں خدا کے نام پر. وہ خدا نے کیا کہا, کسی کی جان مت لو, کسی پہ ظلم مت کرو, کسی کو مارو نہیں. اور اسی خدا کے نام پر خون بہائے جا رہے ہیں. آخر میں سنیے دوستو, صدیاں گزری کئی جگ بیتے, بدلی نہیں انسان کی فطرت. صدیاں گزری کئی جگ بیتے, بدلی نہیں انسان کی فطرت. فطرت نیچر, ایٹیچیوڈ. صدیاں گزری کئی جگ بیتے, بدلی نہیں انسان کی فطرت. آج بھی تنگ دلی میں ڈوبے, آج بھی تنگ دلی میں ڈوبے, مذہب کرتے ہیں مذہب سے نفرت. آج بھی تنگ دلی میں ڈوبے, مذہب کرتے ہیں مذہب سے نفرت. اے خدا
ख़त्म कब होगी ये मजहबी दुश्मनी। ए खुदा, ख़त्म कब होगी ये मजहबी दुश्मनी, कब उल्फत में बदलेगी नफ़रत, ये नफ़रत कब प्यार और मोहब्बत में बदलेगी। ख़त्म कब होगी ये मजहबी दुश्मनी, कब उल्फत में बदलेगी नफ़रत, ख़त्म कब होगी ये जंगली वहशत, ख़त्म कब होगी ये जंगली वहशत, ख़त्म कब होगी ये खून की हसरत। खून की हसरत का मतलब है खून बहाने की अर्ज, डिज़ायर, वांटिंग टू डू खून। किस लिए? ये कब ख़त्म होगा, ये कब ख़त्म होगा, ए खुदा हमें बता। दोस्तों, अब खुद इस बात में इसका अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये मजहबी दुश्मनी कभी ख़त्म होगी। लेकिन सुनिए नोश क्या कहता है। नोश कहता है, ये सुन के वो जब खुदा से बोलता है ख़त्म कब होगी ये मजहबी दुश्मनी, कब उल्फत में बदलेगी नफ़रत, ख़त्म कब होगी ये जंगली वहशत, ख़त्म कब होगी ये खून की हसरत। नोश कहता है, अभी नहीं शायद कभी नहीं, अभी नहीं शायद कभी नहीं, नज़र नहीं आते कोई ऐसे आसार, उम्मीद नहीं कभी भी होगा मज़हब को मज़हब से प्यार, उम्मीद नहीं कभी भी होगा मज़हब को मज़हब से प्यार, उम्मीद नहीं कभी भी होगा मज़हब को मज़हब से प्यार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नज़म इतने प्यार से सुनी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे और निरोग रखे। दोस्तों, आप भी प्रेयर करें, दुआ करें कि आने वाले वक्त में ये मजहबी दुश्मनी ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।